Evo nas nazad, evo nas ponovo u novom videu. U prošlom videu smo rekli da imamo neko iznenađenje koje smo trebali da snimimo prošli put, ali evo nas u novom videu. Ovaj put smo sa kadetom iz 1977. koji je već vožen, koji je već nekoga je napravio, ne znamo ni ko, ali uglavnom auto stoji već 2-3 godine zapušteno skroz. Meni iskreno je najljepše kad uzmeš ovako staro auto pa ga ti repariraš kompletno, da ga napraviš, da ga oživiš jednostavno. Uglavnom auto smo gledali prije, napravljeno je dosta kvalitetno, od motora, pa diferencijala, roll bar, sjedišta, sve uglavnom napravljeno kako treba, samo što je imao problem sa kočnicama, poslije toga je imao problem sa senzorom na radilici i struja ga je nešto zajebavala. Ali u ovom autu ćemo raditi novu EcoMaster struju Black i ovo auto ću jako Bog da mapirati. Motor je iz T5, na motoru ništa nije rađeno. Iz Volva? Iz Volva. Ja mislim da je 2500 kubika, koji će imati otprilike neki 250 konja. S obzirom koliko je šasija teška? Šasija je možda 700 kila. Auto je totalno prazno, uglavnom stvari koje su stavljene trebale bi da budu dobre, uglavnom treba da se oživi auto pa da se vidi da se kompletiraju stvari. Dobar je turbo, na njemu intercooler je tu već, hladnjak je odrađen kako treba, klapna gasa, pedale, kvačilo, sve to treba da se našteluje. Što se mene tiče, bit će interesantno da se upali, da se šarafa i da se provože ova driftulja, poludriftulja možemo i nazvati. Žalosno je što je ovako auto zapušteno, ali kad se opere bude baš dobar rezultat poslije. Govoreći o stvarima koje su već urađene, da pređemo to da nam pokažeš. Unutra je auto odrađeno sasvim solidno za mene koji se ne razumijem toliko u drift auta, ali eto, roll bar, sama pozicija vozača, kako se zovu one pedale na naš, kad se ugrade ove pedale, ko što sam ja kod sebe ugradio. Znači nije originalna verzija, nego bez ABS serva i to. Ne znam koja je struja u njemu prija bila, ne znam ni koji je display, to Pele zna više oko toga, ali uglavnom bit će u njemu sve prepakovano na EcoMaster. Sve to negdje ok odrađeno. Iza isto ima rezervar od 50 litara sa catch tankom, kad se drifta da vuče gorivo kako treba. Diferencijal je urađena, isto blokada na diferencijalu, to znam. Kočnice su od Volva. Koji Volvo ima ova što je? Pa T5 neki, vjerovatno znači V70 ili neki veći. Samo treba to sve da se oživi, ali treba malo da se radi na njemu, ali iskreno meni je cool da se ovaka auta upali, da se srede. Meni je to skroz cool. Da se vrati u život. Da. Ja. Ovo nije, na primjer, S14, to sada će to biti neko takmičenje u driftanju, ali oživiti ovako auto da bar može da se vozi je nešto, a ne nešto više. A ja mislim da će dobro ići. Otprilike smo mislili neki 250 konja, 250 konja na ovakvu šasiju je top konjaža. Solidno. Ono što sam ja bio skeptičan je hrđa na autu, međutim pogledali smo... Odnosno je cijeli ofarman, zaštićen, nema hrđe uopšte na njemu.
ovo malo farno što je ovako gulo se, ovo sve od stojanja, ali da se to sve srediti. To kad se upali auto, to kad krene okretat, ulje se zamijeni, ulje u kočnicama, obruse se kočnice, nema to šta, motor ne može ishrđati unutra. Da. Ne znam koliko vremena stoji, ali ja mislim neki 2 godine da stoji ovako. Ma, po izgledu minimum 2. S tim da je ovdje u ovom šumarku i ono ekstra se prlja od ove sve šume. Pozelenio. Je okolo pozelenio, tako da idemo sad u garažu, dosta novih dijelova je došao je turbo, pa da nastavimo da šarafamo Audija, pa sjedišta su došla, branik zadnji, vidjet ćete sad, uglavnom ide sad svjetlosno brzo. Sljedeći video iz garaže. Sljedeći video iz garaže, vidimo se tamo. Evo nas ekipa u garaži. Danas nećemo puno oko Audija, samo ćemo pokazati neke stvari što ćemo da se dotaknemo. Uveliko smo počeli montiranje dijelova na motor. Stigla nam je i turbina iz Njemačke, malo je džumbus, ali nema veze. Stigla nam je turbina iz Njemačke koju ćemo danas analizirati zato što ljudi koji su reparirali tu turbinu iz Srbije sad izgleda malo drugčije, pa prvo ćemo poslije kroz analizu. Uglavnom, počeli smo uveliko s montiranjem, ja se nadam sljedeći video da ćemo već upaliti auto. Stigla i sjedišta, stigao nam je i zadnji branik, gdje ćemo poslije da objasnimo vezano za to. Tako da, evo, to. Turbine. Vidiš da ovaj ima gušće, vidiš da ovaj ima riječ. Ova je reparirana. Jeste. A dobro, to mogu da Ovo su ovdje dvije turbine koje su identične. Borg-Warner 7076. S tim da je ova turbina bila u Srbiji na reparaciji, a ova je turbina koja je pokvarena. I ja sam dosta analizao već na slikama ove dvije turbine, gdje se vidi da su ovdje ove lepirice nisu tako guste kao u ovoj. Još jedna stvar se vidi da ovaj tu kant na ovoj turbini je puno manji, to znači da su bušili ovaj dio. Ja tačno se ne sjećam šta je se radilo sa ovom turbinom jer je bilo prije 2 godine kad su oni reparirali turbinu. Ja bi volio da je otvorim i da vidim samo unutra kako su odradili taj završni dio sa ovim leptiricama, ali s obzirom da su je već oni stavili i zatvorili, neću to uraditi da ne bi oštetio neku od leptirica. Uglavnom, šta može da se desi? Kada ima manje leptirica, znači to je moguće da imaš veći efekt. A kad imaš više leptirica, to znači da bi imao malo prije boost. Tako da, s obzirom da ovdje ima sad umjesto, koliko ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Znači ovdje ima 7, ovdje ima 11. Znači 5 lepirica između i s tim da su još malo probušili ovaj dio samog usjesa, moglo bi se desiti da ova ima otprilike tu snagu i da još malo ranije boosta. Što u našem slučaju će biti puno bolji. S tim da sam zaboravio isto, oni su mene, ja mislim, pitali da li ja želim da mi odrade oni neki taj hibrid ili nešto. Da li sam ja rekao da ili ne, ja se ne sjećam. Sad, trebalo bi pitati ljude koji su reparirali ovu turbinu, zašto su stavili ovu lepiricu umjesto ovu. U svakom slučaju može da bude bolje, što ćemo dobiti prije boost, ali možemo imati manje efekta. Ali razlika između 600 i 700 konja, meni nikakva nije razlika na ovu auto, tako da i bude li i 500 konja, super. Uglavnom, možemo analizirati samo isto iza. Znači tu se vidi da su identične turbine, s tim da se vidi ovdje koliko je u stvari po jedan ovaj dio kad mi je eksplodirao motor. Tako da ova turbina ide dalje jednom momku
koji sam treba da objavi da je ovu turbinu uzeo od mene, ako bude uzeo na kraju, tako da idemo dalje, bližimo se paljenju. Sjedišta su nam stigla prošle sedmice. Ja mislim čak i da se zove njegova firma Čančar ili nešto slično iz Zenice, koji je uradio, vidjeli ste u videu prije unutra ove strane da se poklapaju sa sjedištima, koji mi je uradio sjedišta. Evo naći originalnu sliku da vidite kakva su ova sjedišta kad se kupe. Inače iz fabrike su već lijepa, ali ja sam htio tu Alcantaru i da mi bude sve isto. Momak, ja mislim čak da mu se firma zove isto Čančar. Ja mislim. Ili tako nešto. Stavit ćemo u opis kanala, pogledat ću na Instagram. U Zenici radi većinom auto, unutrašnjost auta, radi svašta momak. Dosta pametan, on je uradio ova sjedišta, tako da evo kome bude trebalo nek se obradi. Uglavnom, što se mene tiče, meni se pravo sviđa. Nije išao uopšte puno sa kilažom, jer nema tu materijala pol kili, tako da je ostala ista kilaža. Eto neke kila, fabričke sjedišta, 7,5 kila, sad nek su 9, to je to, vrate. To je to. Tako da, ja. I stigo nam isto, ne znam koliko će nam svjetlo dozvoliti. Isto momak iz Zenice je uradio difuzor, Pivić se zove. Momak, ne znam kako mu se radio, zove. Uglavnom od zadnjeg modela RS3 je ovaj difuzor koji smo uzeli i urezali na originalan branik od S38L. I stvarno, Lego je super, s tim da nam je malo auto dignuto, nismo ga još spustili na amortizerima. I moram osjeći ove tu unutra, ove držače, kako se zovu, držače za ospu i to, tako da ću morat tu baciti lonac od originalan, zadnji lonac od RS3, da bi popunio taj dio i da bi izašli ti auspu i da to bude lijepo. Zašto sam uradio to? Želio sam da približim toj RS3 verziji, S verziju, da bude nešto između, dosta dijelova od RS3, a s tim da je opet S38L prva, znači. Ja, originalno. Jes. Iskreno, prelijepo mi izgleda ovaj difuzor, a sad vi pišite u komentarima kako vam se sviđa ovaj difuzor, pošto bi mi stvarno puno značilo da ljudi prokomentarišu da li sam pogodio sa tim izgledom difuzora iza ili ja. Znaš šta, dok se ne stave izduvi, to će kompletno promijeniti auto. Kad bude izduv se vidio. Ovo sad je malo mora se imati mašte da se zamisli. To ti koji felge isto, dok ne staviš gume ne znaš kako izgleda. Ja. Upravo. Tako da ne znam, jedino da isprintam neke auspune pa da stavim pa da vidim. Ma ne. Za sljedeći put kad to dođe na red, ovo je samo mali update stvari koje se desile, došle i to je to. Montiram isto usis, završavam sa tim. Ja mislim na sljedeći video, ako ne bude sljedeću sedmicu, bit će ovo tamo, do tad sigurno, znači skoro sam 100% sigurno da ćemo ga upaliti i da će početi napokon mapiranje. S tim isto da ja idem na obuku mapiranja auta, da kompletiram moje znanje oko EcoMastera, da mogu sam da mapiram auto, tako da još jedno veliko ispred mene životno iskustvo. U stvari, jučer sam bio na mapiranju i toliko mi se svidjelo te kombinacije, kako u stvari može da se upravlja sa cijelom mapom od auta, tako da sad sam baš zagrijan za to. Odlično, to nisam ni ja znao. Znači neka novost, da sve zajedno naučimo. Super. Ovaj auto ću ja mapirat i onaj što ste vidjeli u videu, kadeta, vjerovatno ću 99%, i njega ću mapirat jer dosta stvari znam oko EcoMastera, oko struje, oko kopčanja, već sam dobar grud imam na tome. Kako se spaja, šta se provodi, šta je važno, kako se pali, grund mapa, sve to, tako da
Idemo samo kompletiranje i to je to. Da vidimo sad. Šta sad radimo ovdje? Pošto smo kupili usis od RS3, a ovaj motor je američka verzija koja je dolazila u njihovim džetama, ali to je identičan motor ko RS3, s tim da je ovaj bio bez turbine. I onda je bio drugčiji usis plastični, koji nije imao u stvari rupe ove za šarafe na donjoj strani usisa. I onda ja sad moram da izbušim i da napravim nove nareznice da bi mogao zavrnuti usisi dole. Isto tako. Da bi mogao kompletirati usis. Tako da to mi je danas u planu da kompletiram usis. Eventualno da stavim turbo, pošto stavio sam isto pin šarafe s ove strane. Koliko će se vidjeti ne znam. Još jednu važnu stvar moram isto reći za turbo. I kad sam se čuo sa ovim momkom što će eventualno da preuzme ovu turbinu od mene, da stavi u jedan drift auto, on je rekao da neće da ima onaj eksterni Westgate. I onda je meni na um palo da u stvari i ja imam to isto na ovome. A zašto smo mi ubacili ovaj eksterni Westgate? Jeste zato što sa ovim Westgateom nismo uspjeli da dođemo do 3 bar. Nismo uspjeli da dođemo sa ovim Westgateom. Tako da smo morali zbog bolje kontrole da ubacimo ovaj, koji sad na ovom motoru izbacujemo. Jer neće nam treba toliki boost da bi došli do toliko konja. Jer sam ja možda malo i budaljesao sa tim konjima, ali sve u svemu ovo je prevelik turbo za 1.8T. I onda sam ja oživio ovaj eksterni Westgate koji već postoji na ovoj turbini. On je bio prije zavaren pa sam morao da ovo maknem da bi ga ponovo oživio. Tako da bit će taj integrisani Westgate na turbini gdje nećemo morati da varimo ništa na downpipe osim lambde i gdje ćemo moći da maknemo isto i ovaj tu dio što je bio baš ružan, tako da to mi je izuzetno drago što neću morati to si, ja se sjećam u zadnjem videu da to upravo spominjao da se ne sviđa što se to nalazi taj tamo. Jest. Da. Evo našli smo rješenje, evo razlika je to. Znači to je downpipe koji sam ja napravio, to je downpipe koji su nam momci pomogli. Ko je gledao je, ko nije. I neka pogleda. I sad ćemo samo ovdje lambdu ubaciti na gornju stranu ovoga downpipe-a jer je važno da bude gore, da ne bi se dole voda slizala niz nju. Tako da idemo, to je to.